Malco. Ready. Okay, bird possession. Yellow po tayo. Yellow. Araw natin. Yellow. Yung bird possession. Nice pass to number 6. Labas kay Malco. Dribble, binigay kay number 6. Travel. Traveling pala, tumawag sa ref. Yun. 9 minutes, 35 seconds. Running time po tayo. Time out lang po ang stop time. 20 to shoot. 20 to shoot. 15. 10. 10. Number 2, naghanap ng pasahan. Binigay kay Rylan. Foul number 6. Number 6. First personal foul. Green. Number 6. Sino ka? Hindi ka nakikita. Yan din, spare up ng pito. Diyan sa'yo. Ay, oo nga pala. Okay, first shoot. Out. Ayos ngayon ah. Parang meron tayong PA ah. Yung score mo. Pala, sorry. Number 1 pala. Ang ito, nagkain ako dito. May scoring pa. Dalawa. Dalawa. Okay. Oo. Thank you. Malco nagdadala ng bola. 20 to shoot. Binigay kay number 6. Nagharap ng papasahan. Kay Ismael. Nice kill. Number 3. Pass break. Dalawa isa. Reynan. Malco, nabibaw ng bola. Naghahanap. Biglang titira yan. Patay. Wala. Hawak. Dalawa. Matigas yung butas. 20 to shoot. 20 to shoot. 15. Nice pass. Magkakilala yun. O, yun, o. Patay. All 2 po tayo, all 2. Harap na. Upo ka kaya dito, Bok, para hindi ka mahirapan. Opo. Wala. Sa baba yun. 20 to shoot. 20. 15. 15. Traveling violation po. Number, walang ano yun. Walang ambag yun. Tapos traveling lang. Yan na. Nagdadala si Malco. Boy, libre si Ismael. Bigay mo. Patay. Ay, pass break mo. Sure ball yan. Bata yan eh. Batang talal yan. Batang talal. Lumakit ang talal. Match na match to. Wala si Dong ah. 20 to shoot. Ay, sorry. Kaya Dani, siyam sila. Palala. Rep. I-plus 2 na namin ngayon, first quarter. Technical time out muna. Sige. I-plus 2 na namin, Plus 2 na. first quarter. Sige. Siya ng green eh. Sige. Plus 2 na namin tong green ha, ay yellow ha. Kulang ang green. Sige na, okay na po. Okay na, sir. Nice pass! Dibaw ni Polax, binigay ka number 3. Nice rebound, Polax! Nice rebound! Bumabakan muna Polax. Patay! Reynan. Boy, naka-apat ka na boy, pwede ka na lumabas. 20 to shoot. 6 minutes, 33 seconds po, nalalabit. 15. Rebound ni Reyna, pass break na naman. Number 3, sinigurado, sumobra. 20. Patay, magkakilala yun, boy. Magkakilala yun. Kabla, all 6 mo, naman. Wala. 20 to shoot. 20 to shoot, now. 3, wala. 20 to shoot. Now, steal na naman. Nice Polax, bigay kay number 2, patay. Nice assist, Polax! Nice shot, Jordan Clarkson. 5 minutes, 36 seconds. Reserve timeout po, rep, yellow. 8-6. 15 to shoot. Patay, kay Malco yan.
Fast break na naman tayo nadadali. Binigay sa harap, hindi pinasa. Yun lang. Ganda. Time out! Time out, time out, time out. Nag-bike pa yung kagabi. Bigay mo kay Ismael. Lalaki talaga ng green. Pass break kay Ismael, kayang-kaya niya na yan. Lakas ah. Kaibigan yan. Isma! Magkaibigan, patay na naman. Yun oh. Ang ganda ng connection ng dalawa na. Nangangapat na ngayon. 20 to shoot. Ha? Diyan ka na. 10. Nice pick. 10. Ayun lang, naputas. 12-8 po ang score. Lamang ang green ng apat. 20. Yun na, diretso mo, pakayan. 15. Tay. Break na naman tayo nadadali. Ayun lang, sayang. Sayang yun, apat na beses. 4 minutes. Wala time out. Ayaw nyo? Sige. Okay, puro timok ka naman. 20 to shoot. Hoy! Foul number... Ano tayo? First team foul lang ngayon. Shooting foul bang, running time tayo ah. Patay, ay isa ah. Relax. First personal foul. 13-8, kaya dali. 5 lang, 5. Dalawa. Sila. Baka. Ay, baliktad pala. 16, Paul. Sorry. Sabi sa'yo, diyan ka na sa harap mo po eh. Pahirapan ba sarili mo dyan? 20 to shoot. Para lang. 15. Nice pass na naman, ang ganda. Magkaibigan talaga yun. Oh, Magkasama sa bahay yun. Bakit si Malco? Walang to. 20 to shoot. Goal 12. 15. Polak. Binigay kay ano. 10. Nice pass. Good. 5 seconds to shoot ha. Tutunog na lang. 5 seconds to shoot. Tutunog na lang po. Nice. Magkasama sa bahay yan. Nice pick. Galing. Ang ganda. Lamang na po ang yelo. 14-12. Reserve time out. Jade ha. Jade, lumapit ka dito Jade. Time out. 1 minute, 29 seconds. Ay, 10 na sila ngayon. 20 to shoot. Uy, Ano lang, Kunti lang, kunti lang. Dalawa, dilaw. ikaw lang inantay dyan. 10. Pagkay mo boy. Lakas naman yan. 22. 1 minute. 1 minute na lang. Up. Foul number Foul. 3. Second team foul po ang green. Wala nang penalty kasi public stage. Ganda ka penalty ito, di ba? Hindi, ibig ko sabihin kahit
Okay. 22 seconds. Wala nang shot clock. Wala nang shot clock ha. 20 seconds. Wala nang shot clock. Tutunog na lang. 15. 10. Tutunog na lang yan. Tutunog na lang. 10. Patay. Si Tutunog Amaro. na lang. 8. 5. 5. Patay. Pag pumasok. First Bukas tayo, no? quarter. All Morning. 44. Morning. Bukas tayo? Oo, siyempre. Nakabook na yan. Jade, pasok Jade. Vince. Nice hair. Bert, mamaya ka na, Bert! Ready to shoot. Foul number 77. Kay Rupert. Dapat di na pinapaul yan. Okay lang yan. Hindi namin bibilang yan. Hoy, may ambulansya ba kayo naka-ready dyan? Tubig lang, tubig. Marami. Tubig. Stop time tayo kasi foul. Nice one. Ay, running time pala. Sorry. Masok ba? Oh, pumasok. Isa, 16, 14. Ah, rewang na naman ang green. Sit yan ha, bago yan. Ano, 14 lang yan. 10 to shoot. 10 to shoot. 5. Patay kay Jade. Number? Ano number nito? 7. Kaya hindi ko makita. Maitim kasi. Uy, Hindi ko makita nga. O yun. Oy! Isa. May iwag. Pwede na pwede na lumabas. Okay na yan. Dalawa Wala, na. dalawa. 18, 14. 20. Nice pass kay Prince. 15. Yay! Uy, nice steal. Kay Prince. Mayado yan. Balik. Atay tayo dyan. Home point na to. Wala. Tabingi, wala pang wapang. Yes, goal. May kung ano na ito point. Kaya sa bola. Nagkakaroon ng bola. Number 27. Binigay kay kung sino ka man. Jade. Okay na. Patay sana. Balik. 20 to shoot. Nice pass. Uy, bawal yung bato, uy. Ano lang, outfit lang. 20 to Bawal ang shoot. bato. pasa lang. Lasing yata to sis. 15. 15 to shoot. 10. Traveling violation po. Ano talaga yung traveling? May passport ka naman sana. Eh, kaso wala eh. Hindi mo dala. May passport kaso walang internet. 7 minutes, 30 seconds. 18-14 po, lamang po ang 15. green. 15, 10. Still. Patay ka, huli ka. Chase down. Oh! What a block by Prince. Grabe yun ah. 20 seconds ha. 20 seconds shot clock. Sabihan mo si Kyrie mag-picture. Jade, tira naman Jade. Isa 3 points. Ito, Prince, tumatakbo. Binigay agad yung bola. Nice pass. Nice pass talaga yun. Okay. 18-16 po. Lamang po ang green lang. Dalawa lang. 20. Ewok. Ang ganda. Uy! Traveling! Ano ba yan? HUC tayo eh. Wala. Wala. Tabakas lang ako. Ano kay Jim? Gusto! 20 to shoot. Paano? Ali. Dali mo kay Ali. Yun. Good! Yeah, pass break po. Dalawa-isa. Dalawa-dalawa. Pinasa sa wala. 20 to shoot. Tinira. Alam ko, ramdam ko, titirahin niyo yun eh. Prince, nagdagalit ng bola. Patay tayo dyan. Galit. Foul number. Pangalawang foul muna kay Robert.
Second foul. Third foul. Oh, dalawa na kay Kuya Rupert. Huwag ka mag-ball out. Kontra ka papapasok. Yeah, 13 foul, dalawa pa lang. Dalawa pa lang. 15. BNK ay sayang. Kay Prince sa akin. Pass break na. 20 to shoot. 14 lang yan. Patay na. Pasok. Ano yung 14 pa lang. Nakaposition yung mid, no? Likod! Rupert. Ring na yan. Patay na yan kay Rupert. Tira ka na. 10. Ano ba yan? Ayun! Hindi, tatalagan pa ng Paul mamaya yan. Ako bahala. Paul lang yun. All 18. 20 to shoot, all 18. Ball 18. Galing ni Kuya 4 Rupert. minutes and 50 seconds. 15 to shoot. Jade. Reserve time out. Jade, 4 minutes, 43 seconds. 5. Time out! Time out. Green. Duterte. Sometimes. Nice pass. Oh, wala. Ganun lang. Parang magkapatid yun ah. Mang na. Damang na po ang yellow. 20 to shoot. 15. Tira yan si Jade, dami. Tira yan. Patay na, putang ina. Yellow auto. Bate. Ali, nice pass kay Prince. Ang ganda. Counted. Wala eh, ganun lang yun. Pagkuha pag foul. Hindi yata nakayot si Ali kagawa kaya ganda ng pase. Patay. Dalawa. Ay, yeah. Counted. Content. Isa. Dan, may isang timeout pa kayo ah. 20 to shoot. Isang tila lang yan. 3 minutes, 22 seconds. Patay. Sabi sa'yo dyan, sa gitna eh. Upo sa gilid. 20. Gitna tol, gitna. Oo, gitna, lalim. Oo, rebound, mag-out. Rebound. Pass break. 20 to shoot. 20. Okay, warning na penalty ang ano. Warning na penalty. 4 fouls na. 4 na. Apat. Third foul. Third foul. Third foul. Bang. Gitna. Kitna daw. 20 to shoot. 20 please. Ang ganda pasa. Oh, Ang ganda. Wala pa rin. Ayun na. Walang box out. 25, 22. Ang yellow. 20 to shoot. 15. Ay, patay tayo dyan kay Jade. 10. Tira. Ay. Back to 14. Sagasa. Inabot. Nice pass. Ay! Tatlo. Second team foul po ng green. Isang tira yun 1 lang yan. minute, 33 seconds. Isang Kahit tira. sumupa yung kahit hindi ma-shot. 1 minute 20. Dadam dyan mamaya bubuhay din mo. 15. Tira. 9 seconds to shot clock. 5. 14 ulit. Yan lang. Sipag. Umaga kasi. 20 to shoot. Hindi sila na gitna eh.
Five. 30 seconds. 30 seconds. Kaya nga. Walang hangin eh. Hmm. Masarap nga ngayon. 20 to shoot. Ano na, warning for penalty ang Gilaw. Penalty. Naman ng oras. 20 seconds. 20 seconds. Warning lang. Warning, Wala pa, warning, wala pa. warning. 15 seconds, warning lang. 10 seconds. Warning! Nine! 5. Patay. Wala na. Ah! Warning dong. Game. Game na. Bigas Pwede yung na lalaro mag-stop, eh. ha? Sandali lang. Dong, pasok ba? Kaya Dong, papasok ka ba? Sandali lang. Sino magkukotsa sa Pasok ka dong. Pasok. Bakit? Payag, okay lang. Coach ka na lang. magkukotsa? Game. Wala pa yung boys, madidipot yun. 20. Ito pa rin. 10 to shoot. Travel dong! Travel! Smile ba dyan? Bay. Harap na. Nice pass. First team foul, green. Pards! Yung mga score natin! Score. 27, 24, tatlo pa lamang. Tatlo 27. lamang na yellow. 27, 24. Apat na. Oo, kunti lang. Grabe. Ganda sana pagka ano. Sa tikitang foul. 0-1. Siak, kami ano pa siya? Parang last dito si para sa tayo po yan. Ito nga boy, patay na ka. Ito. Hindi na mataw. Ah, grabe na yan. MVP na yan nakaraan eh. Oh, best player yan. Nakaraan. Travel. 8 minutes. Tempo mo pa sila Nico. 20 to shoot. Ha? Oo, alam yun. Hoy! 15 to shoot. Second team foul. Ano? Shoot. Abang na ang green. Isa, patay. Apat ka na. Third team foul lang Gilaw. Red time! Kal. Gilaw! Isang beses na ako mag-shoot, boss. 20 to shoot. Beses na ako din naglaro. 15 to shoot! Tira, Joe. 10 to shoot! Tutulog na lang. Nice one siya. Alanganin pa sa Ismael, Shortball. 20 to shoot. Sa una nakatingin, huwag sa likod. Puta! Ah! Ah! Ah!
Bilis na ako, nakashoot eh. Mabait kayo, malakas yan eh. Ito shot na, tutulog na lang. Ay, warning na for penalty po ang dilaw. Warning for penalty. Five to shoot! Ay! Patay. Ah, Dili. Lamangan dilaw. Nice. Ang hina kay Reynan yun. Ayan, nakaharap si Isi. Ilan pala? Hindi ko makita. Ilan, 32. Hindi mo pakali. Oh, warning na, warning na. 5 minutes, 44, warning for penalty po. Ang dilaw. Ito na, di ba? Hindi pa, warning lang. Dapat na penalty na sana. 14 to shoot. Oh, foul. Ay, ano ba yun? Uy, wag na doon. Commentator. Hindi. Pwede, pwede. Sino ba yung mga... Wala, si Dong lang naman din nakapaglaro dyan eh. Oh, reserve Mag-stop, tayo. stop. Stop tayo. Serve times. Oh, penalty na po tayo, penalty. Foul 0-1 na naman. Okay, pero stop. Stop. Pasok. Pasok. Stop. Pwede, pasok. Pasok, first free. Okay lang, pasap mo na. Ano, kita pa? Ayan pala papalit. Palitan mo na. Pasok yung sasab. Sino? Hindi nga, yung sasaban niya, nag-filtro eh. Ano, Spectro? Walang tao. Yellow ball po, yellow. Stop. Labas agad. Running time tayo. Bilisan nyo para hindi kayo mag-break. Oras, 4 minutes. Pinapabilisan na. Hindi po yung kasama natin yan. Press. 37, tarpakan po. Lamang ng 6. Anim lang yan, oh. Oo, hindi Jay, lang. magpakita ka. Ilas ka na. Kanina ka pa. 15 to shoot! Papay yan. Siyempre. Sa mga Jay. Wala. 11 to shoot. 11, ano ba? Green? Yellow, wala. Ano ba? Oh, yellow. Yellow, yun. Sino ba? Ayun yung puti, oh. Pupunta yung puti. Hindi pwedeng dipon. Oo. Ito ng puti, 20 to shoot! Yung mga puti, ready na kayo. Bukas na lang. Isma, sa kakabait mo yan. Yan na! 20 to shoot! Patay, kay Jay. Yung buha. Patay yung ano. Airball. Sab, ha? Sap. Pasok. Smoke! Labas mo! Isma, mag-bike muna. Pagkita. Pagod ka na daw. Go inside, Prince. Go inside. Bye, Radyo. Hoy, nagiging si Roy. Paano ni Manang Sir? Dito, pasok. 20 to shoot! Tatawagan na. 15 to shoot! 60 na kayo. Pass break. Baywok. 20! Baywok. Likod! Nice one! Pumasok. Penalty na po tayo. Penalty na. Oras! 2 minutes. Running time tayo, boy. Wala, tigas na rin. Stop! Sige, pasok. Pasok habang may ano. Stop. Ah!
putang ina, kitang-kita. Ayan, Ah. kitang-kita na. 1 minute, 42 seconds. Nice pass. Rhea, putang ina, patay. Ready to shoot. Nice pass kay... Ay! Time out kami isa. Reserve time out. 1 minute, 11 seconds ha. Time out! Duterte, ICC. Tama, tama, tama. Time out po tayo. Dalawang pating. Game. Tignan mo kalasig. Ready to shoot. Lakas, grabe. Patayin mo. Ready to shoot. Tira na Adam. Tira na! 15. Wala, tinapon. Fast break po tayo. Nagmumura dito. Tigas na rin. Basta lang 37 rin. 25 seconds. Ano lang, 1 seconds differential sa clock. Tutunog na lang sa bukas. Ready to shoot. 12. Tutunog na lang. 8 seconds. Tutunog na lang. Oy, wala. Dalawa. 5. Ah! Dalawa lang lamang. 37, 35 po. Lamang po ang yelo ha. Ay! Ready to shoot. Yellow. Para sa matigas rin. Wielding. Reach! Ready to shoot. Yun, lock. Subo-subo lang oh. 39, 35 po. Ay! Butang na. Ano si Ray? 21. Foul 21 next. Morning. 21. Preparedness Day din. Morning. Tom. Oh, morning. Morning. Tatay dyan. Happy Father's Day oh. Tatay, pwede pang umisa. Sa iba naman. Sa iba. Ready to shoot. Ay! Ano yun? Good, uling tawag. Pass break, patay tayo dyan. Binigay sa gitna, damdam ko na. Second team foul po ang green. 27 foul. 27 foul. 27. Shout out kay Rep. Pangalawa. Shout out kay Rep. 7 minutes, 46 seconds. Running time po tayo. May payan. Pag-ino, may karga talaga yun. Naisip niya pa yun. Running time may payo. Running time, may kaya Tama! Ganda! Sulat wala. 40, 35 ha?
Forty, 35 po, score. Limang kulang, limang dilaw. Paldo ba yan? Palaw. Hindi ko mabasa, paldo. Palad, gagi. Pulaw. Paldo. Busog tayo pag pulaw niya. 15. Tigas ng ring. Dalawang timeout ha. Ako na magdidesisyon. Oh, reserve sub. Prince, tangina. Okay, reserve timeout, dilaw. Nice pass. Uy! Kabiling. Kabiling. Time out. Dilawan. Na 6 minutes 17. Konti na lang. Kulang. Reserve sub. Patay po, tangina kita. Kita. Malabong mata ko eh. Siya mang lamang, pwede kayo mag-time out, Green. Ako nang bahala. Wala na. Ganda ng pasa. Uy! Sab, ito siya po. Sab. Ano? 44-35, may dalawang time out lang, Green. Bumasok na sa Adam, oh. Adam, pumasok na. Siyempre, 3 points yan. Adam, 3 points. Sa gilid, boys, sa gilid. Hello! Sinasabi mo naman, nababasa to rin. Kaya Adam yan. Ay! 3 second violation po tayo, Prince. 3 seconds. It means 3 segundo. Ano pala yun? Isang time na tayo ha. Less than 5 minutes. Tigas talaga. Uy, nakadalawa. Ito ang lamang, 37-44. May dalawang pang time out yung ICC. Ikante. 4 minutes, 50 seconds. Second game. Bira na! Sayang, 3 seconds again. Sab. Pasok. Stop time naman tayo, stop time. Tira. Okay, siyempre di papayag ng CEO. Fourteen to shoot. Bang. Second game, prepare po tayo. Second game. Prepare. 20 to shoot. Isma, gusto ko ipasok. 15. 15 to shoot. 10. Tutunog na lang to, walang pakialam. Okay, 7 seconds, shot clock. Tutunog na lang yan. 7 seconds! Tutunog na lang. Patay. Tangay na, ganda. Wala ba? Wala na. 3 minutes, 15 seconds, 20 to shoot. 3 minutes. 5 to shoot. 10 to shoot. Foul. First. Stop. Ay, Oh, Saba. Reserve. tigas talaga ng team. Tigas talaga ng team.
pasok, Jake. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok, pasok. Wala nang isip papasok dyan. Rep, sino ball, rep? Tintito. Anong time out? May isa pa kayo. Isa, 38, 49. nakadali. Kain. Good. Travel. 2 minutes, 40 seconds. Oh, not content. Tira na! Good. Uy, kita. Second team foul pa ang green. Score. 49-38, score. Uy! 2 minutes, 20 seconds. Lamang ng labing isa. Mag-trace kayo niyan. Tigas. Matigas. Yun, oh. Time out! Time out. Papasyada mga idol! Abang! Idol! Ten to shoot! Tutunog na lang! Oh, hey! Ah! 1 minute, 22 seconds, 40-49, shot na lang. Talong 3 points lang yan. Oo. 1 minute 15 seconds. 1 minute, 10 seconds. 10 to shoot. Tira, Shoot! patay pag masapasok. 1 minute. Yeah! Last 1 minute, sakto. Talong 3 points. Walang tawag. Walang tawag. Walang tawag. 45 seconds. Nice pass, putang na. 38 seconds. Patay. Ohoy! Tigas talaga yun. Isa pa! Wala nang oras! Foul. 29 seconds na lang. 29 seconds. 29 seconds. Second game. Prepare na para hindi mapinitan. Wala. Wala pa rin! Matigas talagang butas na yan! 18 to shoot. Ano na lang, 4 seconds differential. Oh! Wala na shot clock. Tutunog na lang, last 10 seconds. Ingat na lang. All ba? 7 seconds na lang. 7 seconds. Tutunog na lang. Yung ending na lang. Score pa kayo, point system yan. Yung ending na lang. Huwag Yeah! shoot. Huwag yung sayangin! Yung ending na lang tayo. Ending. Sino man na sa ending? 50, 40.